तो हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का ब्लॉग थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ है। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि आज बहुत धूप है। तो चलो जाके देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस आज बहुत धूप है, देखो कितना डिग्री टेम्परेचर है मुझे नहीं पता, बट बहुत धूप है। लगता है सूरज बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, इसके लिए आज कुछ दिन से हमारा जो हमें तकलीफ दे रहा है। जो भी हो, देखो धूप और ये फूल देखो। Ya ya. Dabe le pura bakla di ko ya. Jaga por le pura. Oi আমার কাম থাকো। আমি তো কাম থাকো না ম্যাম, আমি আইতো এসেছি। এই কাম শুনতে না তো একদিন জানাম। मम्मी आ गया बे। मम्मी का दाढ़ी कब से उगने लगा? ওই রিকি আমার একটা ভিডিও নিয়ে দিবি না? তোরা রাত লাগা কই উড়া আর বাসটা হওয়া ভাঙিয়া দেখো। यहाँ पर नारियल पारा जा रहा है यहाँ पर। ये दावत को माल नाक छोड़ेंगे इसमें। ले पिन दुलानी के ले दे दे ले ले আস্তে আস্তে ঝুঁকে গে ले ওই তুই সব ए সরো ধরিলা বাপু ধরিলা মোবাইল থেকে বাস বাজে তো দাঁড়াও এটা তো মজার হইতো না শান্তি করবো আরে রড বড় ব্যাগ হয়ে গেছে কি বান্ধিছ বাল দাঁড়াও यहाँ पर और एक नारियल पारा जा रहा है। লাগে দাঁড়াও ভাই একদম দিও বাল উতরাম দাও बस तो देखो यहाँ पर एक नारियल है लौड़ा बड़ा और यहाँ पर और एक है। এইটাই তো অরিজিনালটা হবে लेते हैं अपनी भी आज तो खाऊंगा मैं ये बुकी बुकी है इधर बुकी से ना मुझको पीना है ये जाओ देख आस्ता गरम suka cuka এটা ওটা গেছে ধারা তুলো বড় সব এবিটার কি আরো রইছে এটা কি টাকা কোনটা আমি খাইলে এটা একটা দে মিলা দিলা খাই সব তে তো খাইছি আমি দুই কত রোল ফুটে খাইছি আমি তো একদম লাউরা সৌরা আছে কিন্তু ভিতরে এটা কম হইছে না তাই একটা মত রইছে সর ভালো ঢুকবো রে আছে রে হালকা পাতলা ও এটা লে দিল রে আর দিল আর সামনে লে আরে এতে কাটটা লই নাইট কই নাই উল্টা খুব তো এমনি খাইছ না এমনি বাইর করে রাখা এমনি বাইর করে লাইটারে খাইছে এমনি বাইর করে আর তো বেটা দুনুটা খাইছে বেটা তাও দিছি ওয়াহ ওই দেখ ছুঁয়ে গেছে না আমরা এই গেছে সামাদি লোকের এত কোনো একটা পাইছি এটা এনো উঠবা ওগো বলতে তো এবারে
জগন্নাথ সম্ভাবনা আছে লাগাতে ধুমে কোন দিকটা কুকটি কি তুমি আবার এদিকে না গলাটা দূরে ওই গলাটা একটু দূরে নাই এই যে দে গলাটা দিয়ে দিয়া গলাটা আগে ধরে ভিডিও করছে কিরা এরা মাম কমে গেছে কমে গেছে কিধারে তো দেরি ঠিক আছে লবণ সব দি আর বাল তুই কি খেতে হচ্ছে লবণ সব দিতে করো আনা তো লবণ তারপরে খাও বড় খাইতে হবে দেখা মুটুড়ি হয় এটা না उनटे हम मिष्टी मिष्टी लगे कुछ बोलेगा बहुत ही अच्छा हुआ वेरी गुड हमारा शेफ यही है अच्छा तो वीडियो था ना जब नहाने के बाद का सीन दिखाता हूँ वीडियो बना नहीं क्या गाइज अभी मैं नहा लिया हूँ और अभी घर जाने वाला हूँ पीछे ये लोग भी है तो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही मिलता है कल के वीडियो पर आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं कल के वीडियो पर।